Ha? Sige ba? Okay. Hi guys! Good morning! Ngayon papatok na po ako. May batok ulit po ako eh. Ano? Kain. Kain. Yan. Tsaka ligo. Check. Ilambot ng mukha. Check. Tsaka taktupa. Check. Tsaka papatok na po kami. Bye-bye! Eto na pa. Papunta na po kami. Okay, bye-bye! Yung matlat ni Kon, andun na po. Bye-bye!